Salam alaikum. باش نكمل بالفيديوهات متاعي. Donc à chaque fois je décèle quelque chose, j'essaie d'en parler pour éveiller quelques consciences. اليوم باش نواصل في دومين الكوسميتيك، plus précisément باش نحكي على لي ديودورون. نعرفوا كلنا نعرفوا اللي لي ديودورون هذوما سون انفلامابل، وما لازمهمش يكونوا اكسبوزي لسورس دو شالور والى الفلام، disons أكثر من 50 دوغري ولا فما ان ريسك. Seulement احنا نجهلوا انه la plupart peuvent provoquer des irritations cutanées، معناها يمسوا الجلدة، des démangeaisons et des allergies، ou c'est même écrit. مثلا ناخذوا le cas de Sanex اللي مكتوب عليها complexe anti-irritation. هذه شنو مكتوب عليها؟ مكتوبة appliquer seulement sur une peau saine et arrêter de l'utiliser en cas d'irritation. C'est un complexe anti-irritation. يحكي لك en cas d'irritation. Tout simplement c'est un paradoxe. Autre chose اللي احنا on l'ignore هي الtoxicité. Ne pas respirer les aérosols et les utiliser dans des zones bien ventilées. هذا يكتب لك عليها، ما لازمكش تكون un espace clos، لازمك تستعملها dans un espace bien ventilé. دونك اذا كان تبدا مسكر على روحك البيت كيف ما هكا، t'as pas le droit de l'utiliser، والا tu peux risquer une suffocation. La toxicité ou l'inflammabilité proviennent essentiellement des gaz propulseurs destinés à générer de la pression dans les aérosols pour en expulser le produit actif. معنا des gaz propulseurs هذوما باش يكونوا يعملوا البريسيون في وسط الايروسول هذا، في وسط البوتايه هذيك. دونك لي غاز هذوما هما الغاز العاديين، سي ce sont des hydrocarbures، بروبان، بوتان، ايزوبوتان. تشعل يشعل. le propane هو C3H8، le butane c'est le C4H10، والايزوبوتان هو c'est un isomère du butane، donc عنده نفس الفورمول شيميك C4H10 مي ما عندوش نفس البروبريتي. الايزوبوتان باش نحكيو عليه هو خاطر عنده بوفوار كالوريفيك اقوى واحد، دونك ينجم يكون اخطر واحد، ينجم يشعل فاسيلمون، اقوى تكون الفلام نتاعو. il affecte l'organisme lorsqu'il est respiré, inhalé ou lorsqu'il traverse la peau. Peut causer des brûlures et des irritations sévèrement sur la peau et les yeux. Peut irriter les poumons, causant la toux et ou l'essoufflement, la suffocation. Donc il est dangereux pour les asthmatiques. Le cas où un sujet a de l'asthme, c'est un danger. Il peut encore provoquer une allergie cutanée. Si l'allergie se développe, une exposition très faible peut provoquer des démangeaisons et une éruption cutanée. هذا الاختار متاعو. انا حبيت نثبت انه هو سيتان غاز اللي هو متاع الغاز بتاع البوتي، واللي هو معناها البوتان موجود في لي مارك الكل كما تشوفوا لهنا، هاكا تشوفوا لهنا عندك نختا، اكس، بيير كاردا، بروت، فا، اديداس، سانكس، منا كل فيهم معناها نيفيا، كل ريكسونا، كلهم فيهم يا بروبان يا بوتان يا ايزوبوتان، وممكن حتى ثلاثة مع بعضهم. je vais prendre au hasard un cas. je vais prendre انا حبيت نعمل لكم une petite démonstration. هذايا اذا كان تشوفوا فيه، فوالا سامحوني، فوالا هذايا c'est un détecteur de gaz. واضح؟ هذا مانيش عارف علاش الدولة ما تتكلفش توفير لو تروك هذا، لو ديسبوزيتيف هذا. دونك il est essentiel حسب رأيي. احنا نشوفوا في دي كا نتاع عباد نسمعوا بهم توفاو الله يرحمهم اختناقا بالغاز، كل ما تقرا جريدة تسمع مصيبة على الحكاية هذم. علاش الدولة ما توفرهمش؟ علاش ما تعملش الانجازات اللي استنسنا بهم قبل؟
نتاع انجازات عظيمه هذيك كيما الحاسوب العائلي والسياره الشعبيه وما نعرف شنو، علاش ما توفرش لكل فامي ان برودوي كيف ما هكا يبدا دو كاليتي. انا تسلفت باش نعمل لكم لا ديمونستراسيون. هذايا يعطيك حتى التو نتاع لو غاز، معناها مش يقوم يزمر هكا ونهار يخدموا 10,000 كيما اللي يبيعوا فيهم في الكنكيريات اللي هما كاملوت جايبينهم من دراوين ويبيعوا فيهم ب50,000 وكل. هذا سي برودوي شوفوا كيفاش، شوفوا التطور معناها بازي سور دي سيمي كوندكتور. السونسور نتاعو اي تري بريسي. هو سولمون هذايا ما يعطيش كي يبدا التو فابل ولا حاجه ما يعطيش. او باش نوريكم اللي تو ماهوش فابل باش ناخذ باغازار مانيش معناها قاصد هذيا بالذات. ها باش نعمل ها باش Attention please. Gas leaking. دونك غاز ليكينغ هذا الى كابتي بخه واحده اللي فما ان غاز. لو غاز العادي هذا ديستيني مش للديودورون، مش ديستيني كوم ان برودوي دو لابوراتوار، ديستيني تحطو في كوجينه ولا في بيت ولا حاجه كي ديتيكتي غاز يقوم يعيط كيف ماك. سولمون هذه الفونكسيون تاعو. سي ان اوتي سامبل. وعلاش الدوله ما توفروش اون سي با. حبيت هذا البوتان ايزوبوتان والبروبان واللي غاز اللي يستعملوا فيهم كوم دي بروبولسور في لي ديودورون هاكا تشوفوا فيهم كيفاش. باهي عندنا حاجه اخرى اللي هي بلو دونجوروز والا ماهيش اقل حده من الشيء هذا. عندنا لي سيل d'aluminium présents dans beaucoup de déodorants en vertu de leur pouvoir antitranspirant. Ils bloquent la transpiration et favorisent le développement du cancer du sein. Déjà les sels d'aluminium هما أكثر حاجة مشبوهين في الحكاية متاع الكانسير دو سان. فما sous forme alumina اللي هو Al2O3 directement جاي من البوكسيت. ومن بعد فما لو بوتاسيوم ألوم اللي هو موجود في نختا اللي هي على بيير دالان. حتى نرجع لها من بعد شوية استنوني بركة. وعندنا لو ألومنيوم كلوروهيدرات. الألومنيوم كلوروهيدرات هذايا suspect خاطرو il interfère avec l'activité des récepteurs de l'oestrogène. Donc c'est un perturbateur endocrinien وهذايا يتسبب في الكانسير. هذايا موجود في سانكس هذي، سانكس هذي، وفما سانكس ديرمو كنترول هاي موجود في هذي، موجود في النختا وزوز اخرين تقريبا. نختا زادا كيف موجودين في نيفيا هذي واحدة اخرى تقريبا. موجود في الغيكسونا وموجود في لوريال. مالوغوزمون ما عنديش ان ديودورون لوريال مش مشكل. باهي موجود في الكل، معناها مش في الكل اما في لا بلوبار دي مارك ماهيش مربوطه بمارك واحده ولا فما ان سول ديودورون ولا حاجه. فاسيلمون تلقى فيه الالومنيوم، تلقى فيهم الومنيوم خاصه اللي مكتوب عليهم انتي ترانسبيرون. هذه اللي سبيسيال علاش خاطرها بالبيير دالان. هذه حتى المكتوب عليها مكتوب عليها بوتاسيوم الوم. هذا الانغريديون اللي يمثل الالومنيوم. به البيير دالان شنيا ممكن كان نقولها لكم بالعربي تتعرفوها، اللي هي الشب، اللي هي حجرة طبيعية ستان كريستال اللي هو هذا. هاي هذه مثلا هذه هي الشب، هذه لا بيير دالان. عندها دي بروبريتي يعرفوهم معناها بور ابخي لو غازاج وكل شيء يستعملوهم. الالومنيوم هذه المشكل حتى طبيعية نجم تكون تمثل خطورة. L'aluminium est neurotoxique. Il peut affecter ou perturber le comportement. L'aluminium est associé même à la maladie d'Alzheimer et à d'autres désordres neurodégénératifs. Car il s'accumule dans le cerveau et s'absorbe à travers la peau. معناها كالعادة نفس les ingrédients تحسهم عندهم beaucoup d'effets secondaires. الأغلبية traverse la peau. تلقاه dans les organes يعمل tumeur, hyperactivité, neurotoxique, Alzheimer, perte de mémoire اللي تحب انت. Il est présent juste aussi dans les poudres. L'aluminium, il est aussi présent dans les poudres infantiles du lait maternisé. معناها كي يمشيو يشريو حكا حليب لبيبياتهم اسمه تو قداش. Le taux est élevé jusqu'à 0,6 mg par litre. اللي هو 3 fois le seuil autorisé من الكونتيتي بيرميز نتاع الالومنيوم اللي هي
لازمها تتوجد في اللو دو روبيني ماكسيموم، معناها الماكسيموم. ماذا بيك لو دو روبيني ما فيهش الومنيوم، اما الماكسيموم تاعو 0.2. اللي ماتيرنيزي تنجم تلقى فيه 0.6 ملغ بار لتر اللي هو 3 فوا ليميت سوبيريور. Donc, le comité de sécurité alimentaire exige une limite de 1 mg par semaine par kilogramme de masse corporelle. معناها أنا مثلا نوزن 70، عندي الحق في 70 ملغ par semaine. Même pas 1 gramme. Même pas 1 gramme. شوفوا معناها كيفاش. حاجة أخرى الألومنيوم هذا وين نجمو نلقاوه، وتوا الفي بوليميك عندهم مديدة معناها في أوروبا وكل شيء، وكل لي لابوغاتوار متلفين الحكاية وعاملين فيها ما في بالهمش وينكروا ديما يسكوا معناها. Plus que 50% des vaccins contiennent de l'hydroxyde d'aluminium. هذا ماهوش dégradable et peut intoxiquer le sang en pénétrant la peau. وينجموا les enfants ou plusieurs enfants ont déjà contracté la myofascite à macrophage اللي هي فيها des lésions في les organes de l'organisme، ومعناها قاعدين مطفين زاد حتى على لي سندروم تاعها. فما حتى شكون يقول لك لا سي با اون مالادي، هذه اون بو لا ديتيكتي في ابخي ان فاكسان كله نديتيكتيو الومنيوم مي ما عندهاش افي سكوندير، وهو ماهوش صحيح. هذه الميوفاسيت ا ماكروفاج سي ان دونجي ا ايفيتي. لامبورطون ان شاء الله نكون اليوم عطيتكم معلومه جديده. على بروشين فوا. ميرسي بوكو.